Guys, sulingon nato ang atong sudan o aso-aso pa judo. So mao ni way kontra sa tanan. Again, lauoy, kubasa, okra, gamay nga kamunggay, gamay nga alugbati, uy na may paas manok. Tangad. Dagtangad guys. Di jud ma-absent ning tangad sa lauoy. Gamay nga alugbati, gamay nga kamunggay o gamay nga ganas. So bisag init sa kalibutan guys, lauoy sa ta kay lami man ibahog gihapon. Gidaghan ni na kay guys kay para unjong hapon. Lami man ning lauoy nga kuan bahaw aron di na pud ko magluto. With pinirito guys nga isda. So lauoy is life. Bisag asas kalibutan di jud nino kaliptan. Sige, mga una ta guys kay mudto na. Sa 12 na. Higop-higop, bahog-bahog, pamor. Salamat, amping.